Panguyabing taga mabasa. Kailang gugma, perming gakasa! Pagigugma ko kanimo murag ang butso. Panguyabing ang taga mong pilir. Kasi relasyon, di dyan mo isurrender! Panguyabing taga lumbiyod. Kaysa gugma, kamoy lambot! Ko kaya na malimot ang pag-ibig mo. Panguyabing taga anahaw. Kaya yung relasyon, di kaulaw. You're my pangga, I ain't looking for another. Panguyabong taga apo. Kaya ka na sila, mga guwapo. 我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你眼前撒个。 Panguyabong taga bugot. Gawa sa pirmi kang mahimuot. Imong dughan, di maghuot. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Panguyab mo taga Usmad. Hindi mo ganahan yung kasing-kasing masama. Panguyabe taga Balaas. Kaya sa gugma, di na sila malas. Halisa, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali Panguyab mo taga Bantog. Kung gusto mo pirming idulog. Head home, whip, 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 whip. Playing home, hit, 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 hit. Panguyab mo taga Lapay. Kung gusto mo taga Adlaw malipay. Aku lagi cari mama muda. Huwag mo tagalilutod. Hindi na sila kabulong mangyood. คว้าตัวตีเขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแนงมับปะลองปองแปงงองแงงในชีวิตเจอคว้าตัวตีเขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกอง So what's up mga ka-jammers? So salamat dahil sa walay hunong na pagsuporta. So naa na mong part 4 sa Panguyabi ang Argao. Shout out ko ni Hazelmin Neri Lambayan, ni Lizel Manos, ni paring Louie na birthday niya karon, og sa Magalingon og Sardedo family, ug sa kuya niya si Sandra Claire. Shoutout day ko sa mong financer nga si Mamiaki de la Piña ug sa mong kugyan nga Gordia nga si Wiwin Nolita. Salamat. So what's up mga jammer? Shoutout day ko ni Lara de la Piña, Stephanie Shane Dayap, Vera May Cambarihan, Ibanez Albiso Linjo, Mary Joyce Albiso ug sa tanang Katanganon. So, what's up mga ka-jammer? Shoutout na ko nila ni Migoy Estela Granada Sabado, ni Rimar Cagata, Angelica Camarillo Manila, Gisa Mamakmer, Bus Junjun si Probable, og ni Wendell Ortega. Shoutout day ko ni Raylan Villaferte, si Ivan Camillo ug Inji Camillo. Shoutout day ko sa Wix ML Gaming nga sila Yoyo, Hans, Alan, Kip, Cal ug si Inad. Shoutout day ko ni Ramsky Granton, Queen DJ, Prince Bray Calma, shoutout Alisulang Brothers ug sa mga Grace May Carlos Rosales. So shoutout day ko ni Marvin Piala, Kirby Lasconia, Rodney Agbon, Ambit D Dayaganon, Ruben May Bahinting, o sa Alpha Phi Epsilon. Wala ko si chapter, basta mao na siya. Alright mga ka-jammers, salamat kayo sa magsuporta no, and sa tanan dahil nga magpa-shoutout nga wala mo na-appeal, so pasensya jud kayo, pero maningkamot mi nga sa next video ma-appeal na mo, and keep on posting your comment sa comment section para ma-recognize na mo yung mga shoutout. And before we end this video, shoutout dahil ko ni Christian Kumaling, Melanie Davirao, Mark James Amolo, Claire Nocos, Marky Famat, o tanang mga taga-Payahan, shoutout, Lyle Jabordo, Queen Parantar, tanang mga taga One Love Cebu from Sabuan to Karkar City, shoutout, taga PYCC Tomasians, Makmak Mamak, and sa tanang followers all the way from Saudi Arabia. Alright, so salamat kayo guys sa suporta sa among FB page, Sakyan Jammers. Just keep on comment, like, and share. O sa among YouTube channel, Sakyan Jammers. Please click subscribe and notification bell for more videos. Peace! Pwede ko mangayog number ni Mumiga Ay lagkabala ka kay tarungon mantika Unya librihan ti kaglaw Magtiksanay tanduha Pas ko mo